गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 7 सेप्टेम्बर मंगलवार। क्षमा करिवे दर्शक बंधु, किछि प्रॉब्लम जगु 3 दिन हब वीडियो अपलोड करि पारु नथली, सेथिपाई क्षमा करिवे। नंबर 1, 9 वर्षरे राज्यर प्रत्येक व्यक्तिंक मुंडरे 2.5 गुण बढ़िछि ऋण। राज्यर क्षमतासीन नवीन पट्टनायक सरकार विकास और स्थिर सरकार द्वाही देई आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थिबा कहूतले मध्य गत 9 वर्ष मध्य राज्य में मुंड पिछा ऋण बोझ 2.5 गुण को वृद्धि पाई। अर्थात 2011-12 रु 2020-21 आर्थिक वर्ष मध्य राज्यर प्रत्येक व्यक्ति मुंडरे ऋण बोझ 2.5 गुण को बढ़ी। 2010 रु 11 आर्थिक वर्ष में मुंड पिछा ऋण भार परिमाण 9,144.40 टंका थिबा बेले 2020 रु 21 आर्थिक वर्ष शेष सुधा यह 23,761.83 टंका को वृद्धि पाई। वरिष्ठ विधायक सौम्य रंजन पट्टनायक विधानसभा अर्थमंत्री निरंजन पुजारी एक लिखित प्रश्नर उत्तर में कहते जे चलित आर्थिक वर्ष शेष सुधा राज्यर मोट ऋण परिमाण 1,22,917.25 कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जाउची। नंबर 2, 13 तारिख में कटक बंद। राज्य सरकार पार्वण कटकणा को विरोध करिछि कटक नगर बीजेपी। राज्य में समस्त सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान और प्रेक्षालय खोलिथिबा बेले केउ आधार में पार्वण उपरे कटकणा लगा जाउछि। सरकार एपरी अजब कटकणा प्रतिवाद में सेप्टेम्बर 13 तारिख में कटक सहर बंद डाकरा देइछि बीजेपी। कटक नगर बीजेपी सभापति ललाटेन्दु बडुंको कहिबा अनुसार दुर्गा प्रतिमा उच्चता 4 फुट रे सीमित और परदा भितर रखी पूजा करिबा पई राज्य सरकार पार्वण गाइडलाइन रे दर्शाइचंती। एहा विरोध रे जनसाधारण को असंतोष बढ़िबारे लागिछि। इति मध्यरे हजारे वर्षर परंपरा और ऐतिह्यर सहर कटकर कोण अनुकोण रे प्रतिवादर स्वर तीव्रतर हेबार लागिछि। राज्य सरकार एभली निष्पत्ति को साधारण लोक सहजरे ग्रहण करि पारुनाहांती बोली श्री बडू सूचना दैचंती। नंबर 3, भारतीय सशस्त्र बाहिनी को पढ़ाजिबो भगवत गीता पाठ और कौटिल्यंक अर्थशास्त्र शिक्षा। सेना और वायुसेना सह भारतीय सशस्त्र बाहिनी अधिकारी को भगवत गीता और कौटिल्यंक अर्थशास्त्र ज्ञान दियाजिबो। सिलेबस रे भगवत गीता और अर्थशास्त्र सामिल करने को विचार करा जाउची। प्रधानमंत्री मोदी आह्वान प्रेरित होई सिकंदराबाद मुख्यालय स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपरे अनुध्यान आरंभ करिसेंती, जहा आधुनिक युद्ध और सैन्य शासन पई प्रासंगिक। एथिपाई 2टी प्राचीन लिपि भगवत गीता और अर्थशास्त्र पई सुपारिश करिछि। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार दिल्ली रे सेना मुख्यालय रे स्थिति जने वरिष्ठ अधिकारी कहते जे भगवत गीता सैन्य सिद्धांत, रणनीति और युद्ध और जीवनर नैतिकतार ज्ञान और अंतर्दृष्टिर खजना। यह आमर अधिकार और जवान को जटिल आधुनिक युद्ध रे एक स्वदेशी दृष्टिकोण प्रदान करिबो। नंबर 4, मैट्रिक परीक्षा फल जालियाती प्रसंग तदंत पई निर्देश देले ओडिशा मानव अधिकारी आयोग। मैट्रिक परीक्षा फल जालियाती प्रसंग रे तदंत करिबा पई निर्देश दैचंती ओडिशा मानव अधिकार आयोग। एकादश रे ना लेखाइले 10म श्रेणी रे भलो मार्क दियाजिबो बोली लोभनीय ऑफर देखाउतिले सेंट जाभियर इंटरनेशनल स्कूल कर्तृपक्ष। मार्क कम बेसी करिबार क्षमता स्कूल कर्तृपक्षंकर अछि। एकादश पई एडमिशन न कले परिस्थिति भलो हेबो नाही बोली सूचाई दैथिले स्कूल कर्तृपक्ष। समस्यार समाधान पई ओडिशा मानव अधिकार आयोगक निकटरे अभिभावक माने फेराद होइथिले। मामलार विचार पई अभिभावक सेंट जाभियर इंटरनेशनल स्कूल कर्तृपक्ष और सीबीएसई कर्तृपक्षଙ୍କୁ डकरा आसीथिला। उभय पक्षरु सुनिबा परे चंद्रशेखरपुर आईआईसी को एही घटना संपर्क में तदंत करिबा पई निर्देश दैचंती आयोग। आसंता 21 तारिख रे परवर्ती शुणाणी हेबो। परीक्षा फल खराब हेबा परे एनै ओडिशा मानव अधिकार आयोगक द्वारस्थ होई अभियोग करिथिले अभिभावक। नंबर 5, आसंता वर्षरु सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हेबो। सूचना देले स्वास्थ्य मंत्री। आसंता वर्षरु सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री नव दास सूचना दैचंती। एनै गृह रे विवृत्ति रखी स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहिसंती 2022 रु 2023 मध्य रे एडमिशन पई राज्य सरकार प्रस्तुति चलाइचंती। 100 एमबीबीएस सीट और 500 शଯ୍या विशिष्ट मेडिकल कॉलेज आरंभ पई प्रस्तुति करा जाउची। 271 जन स्टाफ को नियुक्ति दियाजिबा नै व्यवस्था करा जाउची। एनटीपीसी और राज्य सरकार सहभागितार एही मेडिकल कॉलेज प्रस्तुति करा जाउची। सेप्टेम्बर 26 तारिख सुधा राज्य सरकार मेडिकल सीट पई आवेदन करिबे बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री।
ଏହା ଛଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଓ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ତାଲିବାନର ପଞ୍ଜଶିର ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ। ମାସୁଦ ପୁଣି ଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା। ପଞ୍ଜଶିରରେ ତାଲିବାନକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ଆଫଗାନିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଏବେ ପଞ୍ଜଶିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଖଲ କରିଥିବା ଦାବି କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହାକୁ ମାସୁଦ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ମିଳିତ ଭାବେ ପଞ୍ଜଶିର ଉପରେ ହମଲା କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଏବେ ବି ପଞ୍ଜଶିରରେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜଶିରରେ ଥିବା ଆଫଗାନଙ୍କ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସିଧାସଳଖ ହମଲା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବ ବୋଲି ଅହମ୍ମଦ ମାସୁଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ହତ୍ୟା ଓ ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି। 2019 ମସିହାରେ 278ଟି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2020ରେ 311ଟି ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି 2019 ମସିହାରେ 1356ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2020 ମସିହାରେ 1470ଟି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ 2019 ମସିହାରେ 2950ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। 2020 ମସିହାରେ 2984ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ 1635 ଜଣ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ 1646 ଜଣ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 କେରଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିପାହ ଭାଇରସ। 20 ଜଣ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି 168 ଜଣକୁ ରଖାଗଲା ସଂରୋଧରେ। କେରଳର କରୋନା ପରେ ଏବେ ନିପା ଭାଇରସ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। 12 ବର୍ଷ ଶିଶୁର ନିପା ଭାଇରସର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସହର ତଥା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୈଠକ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦାୟ 188 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ଶିଶୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିପାହ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଥିବା ମିଳିଛି। ଏଥିସହ 168 ଜଣଙ୍କୁ ସଂରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାମଲାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନଦୀର ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ତାଲିବାନ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରେ ଆଧିପତ୍ୟ କରିବ ଚୀନ। ଆମେରିକା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଚୀନ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବାରେ ଚୀନକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେରିକା ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁ ନ କରୁଣୁ ଚୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ତାଲିବାନ ସହ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ଚୀନ ସମର୍ଥନ କରିବ। ନମ୍ବର 12
राज्य में 609 नुआ कोरोना आक्रांत मध्यरु 122 जन छुआ। राज्य में गत 24 घंटा मध्य 609 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होइचंती। सेमानक मध्य 122 जन 18 वर्षरु कम वर्गर अछंती। सेहीपरि नुआ आक्रांतक मध्यरु 354 जन क्वारंटाइन ले थिले। बाकी 255 होची लोकल केस। सेहीपरि कोरोना रे प्राण हराइथिबा आउ 8 जनक संपर्क रे तथ्य दिचंती राज्य सरकार। यह सहित राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 8055 को वृद्धि पाई। नंबर 13 पिपिली उपनिर्वाचन नहीं पुरी जिलापाल सूचना होई परिबो नहीं बाइक और साइकेल शोभा यात्रा। पिपिली उपनिर्वाचन पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा परे पुरी जिलापाल अध्यक्षतार शेष होईची प्रस्तुति बैठक। बैठक रे निष्पत्ति अनुसार उपनिर्वाचन बेले कौनसी बाइक किंबा साइकेल शोभा यात्रा अनुष्ठित हेबो नहीं। दलीय प्रचार बैठक में सर्वाधिक 200 लोक किंबा बसिबा क्षमतार 30% लोक सामिल होई परिबे। स्टार प्रचारक सह 1000 लोक किंबा बसिबा क्षमतार सर्वाधिक 50% लोक जोग देई परिबे। जातीय दल पई स्टार प्रचारक 20 जन और अणपंजीकृत दल पई 10 जन रही परिबे। आदर्श आचरण विधि उल्लंघन पई जारी होईची एक टोल फ्री नंबर 1950 नंबर रे कॉल करी अभियोग मध्य करि परिबे। नंबर 14 अफगान स्थिति को नहीं मोदी को जरूरी बैठक। अफगानिस्तान स्थिति दिनकु दिन गंभीर हेउतिबा बेले भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरी बैठक करिसेंती। प्रधानमंत्री मोदी को बसभवन में अनुष्ठित एही जरूरी बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह और जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल प्रमुख उपस्थित रहिथिले। समस्ते मिलित भावे अफगान रे घटुवा विभिन्न घटना उपरे विस्तृत भावे आलोचना करिथिबा जणा पड़िछि। पंजशिर को नहीं छंका पंझा चलीथिबा बेले मोदी जरूरी बैठक निज बासभवन रे करिसेंती। बैठक रे कोन सबु आलोचना होईछि से कथा जणा पड़ी नाही, किंतु एबे भी अफगान रे फसिथिबा भारतीयों को फेराई आनिबा पई कोन सबु व्यवस्था करा जाईछि ता उपरे कथाबार्ता होईछि। नंबर 15 तालिबानी शासनर मुख्य हेबे मुल्ला हसन अखुद। पाक चाइना रूस को निमंत्रण। दीर्घ दिनर आलोचना और पंजशिर लड़ाई भितरे तालिबान पक्षरु अफगानिस्तान रे सरकार गठन पई प्रक्रिया चूड़ांत करा जायछि। तालिबान पक्षरु अफगान रो मुख्य बा राष्ट्रपति भाबे मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद मनोनीत होइतिबा स्थानीय गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। तालिबान कहिछि जे बुधवार दिन विधिवत भाबे अफगान रे तालिबानी शासन आरंभ हेबो। सही दिन सरकार गठन संपर्क रे घोषणा हेबो। सरकार गठन उत्सव में जोग देबा पई तालिबान पक्षरु पाकिस्तान, चाइना, रूस, कतार और ईरान को निमंत्रण मध्य करा जायछि। वीडियोटी को शेष करबा पूर्व आपनको गोटे छोटिया अनुरोध, आम वीडियोटी जदि आपनको हेल्पफुल होइताय तळे थिबा लाली कलर सब्सक्राइब बटन को दबाइबा सह बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु, जहाद्वारा सर्वप्रथमे आम न्यूज अपडेट पाई परिबे।